بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کل ہم نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ جس مکان کے سامنے رک جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کے آگے۔ دیکھیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ اوپر والی لائن سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اوپری منزل میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ چلتے چلتے کہاں جا کر بیٹھ گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آتا ہے تو ہم کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صاد بھی جو حضور پر لکھا ہوا ہے وہ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ابو ایوب انصاری میں یہ کے اوپر جو رے اور ضاد لکھا ہے اس کا مطلب ہے رضی اللہ عنہ، ہے نا، یعنی اللہ جن سے راضی ہوا۔ تو جب بھی رے اور ضاد لکھا آئے تو کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور صاد حضور کے اوپر لکھا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں کس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ وہاں جا کر وہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کس کے مقدر میں لکھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے نصیب میں لکھی تھی، اور ان کو پھر اس کا شرف حاصل ہوا کیونکہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اوپری منزل میں رہنے لگے۔ اب نیچے جو 2 منزلہ تھا، ایک مطلب نیچے تھا اور ایک کیا تھی؟ ایک منزل اوپر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہاں ٹھہرایا؟ نچلی منزل میں، اور خود کہاں رہنے لگے؟ اوپری منزل میں۔ وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ظاہر سی بات ہے تمام صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صحابہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت تھی، اور وہ تو ہر وقت ان پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ان کے لیے ان کا جتنا خیال رکھ سکتے تھے اتنا ان کا خیال رکھتے تھے، حد سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے کہ تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ آخری سانس تک ان کو اپنی امت کا خیال تھا، اور امت میں تو سبھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں، عام انسان بھی آتے ہیں، سبھی لوگ آپ کی امت میں آتے ہیں۔ آپ خود اتنی محبت سب سے رکھتے تھے تو آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ سے ظاہر سی بات ہے کہ بے پناہ محبت رکھیں گے۔
इत्तेफाक से एक रात ऊपरी मंजिल पर पानी का मटका टूट गया। अब सहाबा के घर में जो है वो इतना सामान नहीं हुआ करता था कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो सामान रखते ही नहीं थे। बहुत मुख्तसर सा सामान होता था। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर हुआ करती थी। तो उनके घर में एक पानी का मटका था। अब इत्तेफाक की बात क्या थी कि एक रात ऊपरी मंजिल पर पानी का मटका टूट गया। फर्श पर हर तरफ पानी फैल गया। फर्श बिल्कुल कच्चा था। उस वक्त के जो मकानात हुआ करते थे, इस तरह से नहीं कि जैसे आज हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन में ऊपर सीमेंट कंक्रीट की एकदम मजबूत छत बनी हुई है कि जिससे पानी नहीं रिसेगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं था। बल्कि मिट्टी की छत जो हुआ करती थी वो खजूर की टहनियों से तैयार की जाती थी। उसके ऊपर फिर मिट्टी वगैरह लगाकर उसको फर्श के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर 2 मंजिला मकान है तो छत कैसी होती थी? कच्ची होती थी। मकान कैसा होता था? कच्चा होता था। ऐसा बहुत ज़्यादा मजबूत और ऐसा नहीं होता था कि उसमें से पानी ना रिसे। अब वो ऊपरी छत की ऊपरी मंजिल का जो फर्श था वो कैसा था? कच्चा था। अब पानी का जब मटका टूटा तो पानी क्या हुआ? फर्श पर हर तरफ फैल गया। हजरत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदेशा हुआ कि पानी कच्चे फर्श से रिस कर नीचे जाएगा, मतलब नीचे उतरेगा, पानी रिसेगा, पानी अपनी जगह बनाकर नीचे जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे तकलीफ पहुंचेगी। जाहिर सी बात है, पानी रिसेगा तो कहाँ गिरेगा? निचली मंजिल में गिरेगा, और जब पानी निचली मंजिल में गिरेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे तकलीफ पहुंचेगी। तो आपने क्या किया? हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी ने अपना बिस्तर पानी पर डाल दिया ताकि पानी इसमें जज्ब हो जाए और नीचे रिसने ना पाए। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि सहाबा की जो ज़िंदगी होती थी उसमें बहुत ज़्यादा मुख्तसर सामान उनके पास हुआ करता था। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही वो रखते थे, उससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं होता था। तो जिस वक्त पानी का मटका टूटा और फर्श पर चारों तरफ पानी फैल गया तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु को किस बात की फ़िक्र हुई कि पानी कहीं रिसकर नीचे ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। अब उस वक्त उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। क्या मौजूद था? सिर्फ बिस्तर था। सिर्फ बिस्तर था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बिस्तर पानी पर डाल दिया। जो जिस पर वो सोया करते थे वो बिस्तर उन्होंने पानी पर डाल दिया ताकि पानी उसमें जज्ब हो जाए और जज्ब होकर पानी नीचे रिसने ना पाए। इसलिए उन्होंने अपना बिस्तर जो है वो उस पर पानी पर डाल दिया। और इस तरह से अगर पानी जज्ब कर लेता है, बिस्तर पानी को जज्ब कर लेता है तो पानी नीचे नहीं पहुंचेगा, पानी रिसेगा नहीं, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। तो ये उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने ये नहीं ख्याल किया कि भाई अगर हम बिस्तर उस पर डाल देंगे तो क्या होगा, लेकिन जहाँ पानी फैला था वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अपना बिस्तर डाल दिया, क्योंकि वो फर्श कैसा था? कच्चा था। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिर वही करना है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको लिखना है। लिखना है मतलब लिखना है। आप जिस तरह से पिछले साल लिखा करते थे, आप 7th क्लास में हैं, आपको पूरी तरह से मालूम है कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह से आप लोगों को खुशखती करना है 5-5 जुमलों की। और आप 2 लाइनों के बीच में लिखेंगे, लाइन को काटते हुए नहीं लिखेंगे। आप जो अल्फाज बनाएंगे 2 लाइनों के बीच में बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाएंगे और एकदम छोटे भी नहीं बनाएंगे। मुनासिब अल्फाज आप बनाइए, जिस तरह से किताब में दिए हुए हैं उस तरह से देखकर अल्फाज बनाइए, बार बार लिखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। एक बार किसी काम को करना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसको बार बार दोहराया जाता है तो वो हमारे लिए आसान होता जाता है, और इस तरह से आपके लिए लिखना भी आसान होता जाएगा। और एक बात और, जब आपको मालूम है कि जब हम क्लास में आते थे तो पहले हम आप लोगों को क्या पढ़ाते थे? 3 मरतबा, जी ठीक है, बिल्कुल, हम आपको क्या पढ़ाते थे? दुरूद पाक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आपको कौन सी दुआ पढ़ाते थे? याद है या भूल गए? याद है ना? हाँ, आप कौन सी दुआ पढ़ते थे?
वबा के लिए जो दुआ आपको याद कराई गई थी वो पढ़ते थे आप। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। इसको आप पढ़ते थे तो आपको अब भी वैसे ही करना है, उस दुआ को विज़ में रखना है, उसको बंद मत कीजिए। उसको आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। ठीक है, आज आपके लिए इतना ही काम है। आप इसको पढ़िए 2-3 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, और फिर पढ़ने के बाद अल्फाज लिखने की कोशिश कीजिए, पहले स्लेट पर, फिर बाद में उसकी खुशखती कीजिए, और अच्छी तरह से डेट वाइज लिखना। कॉपी में जब आप लिखेंगे तो उसको डेट वाइज लिखना, नोटबुक में डेट वाइज लिखेंगे आप, और स्लेट पर प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, जैसे इत्तेफाक, और फिर अंदेशा, कच्चे फर्श, इसके अलावा बिस्तर, हमेशा, ये सारी चीज़ें जो है आपको सॉरी हमेशा जो है वो नीचे है, अभी ऊपर आपको बिस्तर, और फिर जज्ब, रिसने ना पाए नीचे, ये ऐसे अल्फाज जो है आपको बार बार लिखना है। मेहमान, ऊपर जो आप कल आपने पढ़ा था उसमें मेहमान, और फिर ऊँटनी, तो ये सारे अल्फाज आपको लिखना है। दावत, बार बार लिखना है, और लिखकर उसको फिर बिना देखे लिखकर बिना देखे लिखकर देखना है कि आपने उसको सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।